سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نسعات زبلنا يوم حابريتاتات لكم مزينا لنا فلما قنه قند رستاتهم دانيال كبرت دكتور دبرزيان بقلص وانقوا صرف مجلس مهابو تحابيرهم ኣብ ቀረባ ርሕቀት ከተማ ሕሞራ ውጊ ይካየድ ምህላው ዝገልጽ ሓበሬታ ተቃሊሖም ዘበናዊ ኣጽዋራት ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ጥቕሚ ዘውዓለ ኦፕሬሽን ሎሚ ተኻይዶም ካብ ደመቀ ዘውዱ ዝተነጸሉ ተጋደልቲ ደቂ ወልቃይት ኣንጻር ወረርቲ ሓይልታት ውጊ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሮም ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም دانيال كبرت دكتور دبرزيان بقلص قانقوا تصرف مجلس مهابو تحابيرهم مخار أبي حمد كويني يقلقل زلو دانيال كبرت لاموون نابناي جنوسايد أوعيتو 5 تملسة تقاليسهم نبركت زبالو عامتات هايمانوتاو مقلقل خوينو صنح دانيال كبرت أبي حمد ناب سلطان كاب زمس قزيه جميرون دياقون كوينو زقلقل لازن برت بيت كريستيان قديفو بيت منقس مئتاو زفلات يوم زول كسب قدم أبي حمد ناب سلطان ممسو كم حادنا هايمانوت ممهر ويدما مهور تبهايلو زفلات من بارو يذكر يخونن بر أبي حمد ناب سلطان انتمس ناب بوليتيكا عالم مئتاو دانيال كبرت بقلسي عافليت يوم ولا بركز زبالو عقالات زوسان دانيال كبرت انت تقاومون ناي هايمانوت سب بوليتيكا خاطو يبولن انتبلو دانيال كبرت كن وسانو اطن اخيرو بمقصال كساب مستاف مرصا ኢትዮጵያ በጽሕው መንባሩ ይዝከር በመሰረት ዘወን ሃመር ወሃዝ በሃል ሲያመ ፖለቲካው ፓርቲ መስሪቶ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወንበር ንምርካብ አመረጻ ተወዳዲሮም ይኹንም በርህ ዳንኤል ክብረት ምስ ሓደ ተቃዋማይ ውድብ ዘይኮነስ ከም አባል ብልጽግና ኮይኑ መንቅስቃስ መጀመሩ ይፍለጥ ሰብኑ ገዲፎን መንግስት ከምዙ ግን ዝተዓዘበ አብይ ደማም ዳንኤል ክብረት ኣብ ቤተ መንግስት አትዩ አማኻር ቀዳማይ ሚኒስተር ዝብል ስልጣን ከም ዝሃቦ ይፍለጥ ይኹንም በር ዋና ዓላሙ ክፍሊ ፕሮፓጋንዳ ናይ አብይን መምራሓን ኣብ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ኢድ አብይን ከኣቶን ምግባርን ዘዓለመ መንባሩ ክግለጸን እዮም በመሰረት ዚደማ አገልጋለ አብይ ኮይኑ ካብ ሃይማኖታዊ ክሳብ ፖለቲካውን ከምኡን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እንዳተረኸበ ሹም አብይ አሕመድ ክሃንጽ ምጽንሑ ይዝከር ቀስ ብቀስ ትክክለኛ መንነቱ ናብ ህዝቢ ዕላው ዝገበረ ዳንኤል ክብረት ደማም ሙሉ በሙሉ ናይ አብይ ጠበቃን አገልጋለ ምዃኑ መስኪሪዮም በፍላይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተኻየደ ኩናት ሲዒቦ ዓለም ጉድ ዘበለ ፕሮፓጋንዳ ህልቂት ከቃልሕ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኖም እዚ ድማ ክሳብ ምእጋድ ቪዛ አሜሪካ ዝብል ማዕቀብ ከም ዘብጽሐሉ ይፍለጥ ነዚ ሲዒቦ ንብረት አብይ ኮይኑ ስብእኑን ስርሑን ዘረስዐ ሰብ ከም ዝኾነ ብስፍሓት ክንገረሉ ጸኒሖም ዳንኤል ክብረት ለምውን ንስ ዘድልየሉ ዘርፊ ኣብ ቤተ መንግስቲ ከም ዝተረኸበሉን እዚ ድማ ከም ትልሙድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ምዃኑ ተሓቢሩ ሎም ስራሕ ዳንኤል ክብረት ድማ ሎሚ አንጻር አብይ ዝበሎም ኩሎም ናይ ጸለመ ድርሰት እንዳዳለወ ናብ ህዝቢ ምስር ጫውም ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ድማ አንጻር ፋኖ ኦነግ ሸኔን ሻዕብያን ናይ ጸለመ ፕሮፓጋንዳ ከቃልሕ ጸንሐ ኮይኖም ሎሚ ከዓ ብፍቃድ መንግስት ፌደራል አንጻር ህወሓትን መራሕቱን ጀሚሩሎም ዘቃልሕም ዘሎ ጸለማታት ድማ ብዛዕባ ፋኖን ሻዕብያን ከምኡውን ህወሓትን ትግራይን እዮም ቀድሚ ሕዚ ዕጥዋት ፋኖ ራያ ተሳጊሮም መቀለ ከም ዘለው ከም ዝገለጸ ዝፍለጥ ኮይኖም ካብ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተገበረሎም መጥቃዕትን ምሕካም መቀለ ኣትዮም ኣለው ዝብል መዘራረብ ሓበሬታ ኣቃሊሑ መንባሩ ይፍለጥ እቲ ግለሰብ ንምግላጽ ዝሓሰቦ ከዓ ነቲ ክቃልሕ ጸንሐ ኣመራርሓ ትግራይ ምስ ፋኖን ሻዕብያን ይራኸቡ ኣለው ንዝብል ዜና ዘራጉድ መንባሩ ይፍለጥ በመሰረት እዚ ከዓ ዕጥቋት ፋኖ ዝተገበረሎም ውቅዕ ሲዒቡን ሕክምናን ወተሃደራዊ ስልጣናን መቀለ ሰጊሮም ኣለው ክብል ሓቢሩ መንባሩ ይፍለጥ ህወሓት ምስ ፋኖ ስርዕ ርክብ ጀሚሩ ለዝብል ትርጉም ንብሃብ ዓሊሙ መንባሩ ድማ ይግለጽ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ድማ ውድብ ህወሓት መልሲ ክህቡን ፌደራል መንግስቲ ነቲ ውዕሊ ጥሕስ ከም ዘሎን ዘዘኻኽር መግለጺ ክህብ ተጸዊዖም ይኹን እምበር ህወሓት ነቲ ኣማኻሪ አብይ ዝኾነ ዳንኤል ክብረት ንዛቦ ዝተዛብዐ ዜና መልስ خيهابلو محلافو يفلت لو مدما حدا مرزام زخونه بروباغندا دانيال كبرت بتأزاز أبي مجمارو يحبر علام
زي بروباغندا دانيال كبرت كعه دكتور دبرتسيان زمرح زل حوحات كم هبي مسيلو خمس قالصون دا تحبر يركب هبي زموت وطات اندهالو زلولو قدل ابا غارغانو نمزلال انت موكريو قدل زاتو بمبال زربو از جمره تلا خابي دانيال كبرت حوحاتون قدم 50 عام زغورت امرات مشعبيان منغستينا يمغلبات كيلوتون لومي ابا غارغانو كموكر محسابو كم تاريخ بين ابغل المئتاو زي ترف زبل مدمدمتات زحازيم لومي قدم 50 عامت ايكونان زلنا حوحات زي زلو قدل يقطيمو بمبال دمام لومون قال ابي زخونه ناي مفرح بروباغندا بدانيال كبرت ابيلو توهيب لهم سلازي خا ابلعل دكتور دبرتسيان زمحرو زل حوحاتن ابالاتون متوعل بروتيرا زطح زربا دانيال كبرت بتግራይ መልስ خوሃበሉ ተጸውዒዮም ከም ዝፍለጥ ውድብ ሕወሓት ቀድሚ ሕዚ በጌታቸው ረዳ ዝተዋሃበ ቃለ ምሕተት በፋና ቲቪ ነትውዕል ዘፍርስ ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር ፌደራል መንግስት ምዃኑ በአንቀጻት ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ አረጋጊጾም ፌደራል መንግስት መስተኻኸል ክህበሉ ዝሓተተ ዋላ ኳንተ ነበረም ይኹን እምበር ለምውን ጸማም እዝኒ ዝሃበ ፌደራል መንግስት በዳንኤል ክብረት አቢሎ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ጽልእ ክሰብኽ ጀሚሩሎም أبغى حقت كتام حمورا وجي كارم هلاو زجلس حبريتا تقالحهم زيت فلالي من جتات كام زحبر وأب كتام حمورا خوين كاد سمعت وخبير مسارح يسمع مهلاو حبرهم كم زفلت أبز حالف زينانا آمون وحيل تاطام حران تخكلن يدك والكايتن مريت جراي وجي خمسة كارو محبارنا زكاريم وررت عطوات فانون ببزح زقمت إلى مريت والكايت لومي ملو بملو وجي خمسة جمر الأرمان دا تحبر كم زفلت أول قايت بركت زبال عطوات فانو خمس ركبو قال أحسن يوم زوم عطوات دمان كابت زورر ومريت تقراي حالفهم تكذا سجيرهم تقراي تزوررنا خبلو كابز فكرو سومنات أقصيرو مالهم بز مسارات وناي تقراي سراويت أبي علزوم حيلتات أوبريشن كوسرن اتخابي ناس أخ جبرن زتفرالي صاوعتات كقربلو صاني حميم يخونن برك سابلومي تግራይ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ተጸባይት ኮይና መጽናሓ ኣብ ወልቃይት ዝርከቡ ዕጡቃት ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱን ብሙሉእ ነጻነት ክወሩን ዕድል ከፊትሎም እዮም بتوساخون فيدرال منغستي ازوم عطقات كم عين بلينو غيرو خمزه يومن ببزح بجت كم زسلطنو من انداتغلص يركب لومغن اكال سراويت تግራይ ዝኮኑ ሓይልታትን ካብቶም ወረርቲን ዝተፈንጨሉ ተወለድቲ ወልቃይት ዝኮኑ ተጋደልተን ሓያል ዝተባሃለሉ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዞም ሓይልታት ብክልተ አንፈት ከም ዝኸፈቱ ተገሊጾሎም እዚ መጥቃዕቲ ድማ በአንፈት መተማ ናብ ሕሞራ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ኮይኖም በትኻለ ገጽ ድማ በበረኸት በአንፈት السودان ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዓመል ወልቃይት ነፃን ምውፃእ ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ናይቶም ዕጡቃት ፋኖ መራሕቲ ዝኾኑ ከም በዓል ኮሎኔል ደመቀ ዝበሉ ግለሰባት ናይ ሕጊ ንምቕራብ ከዓ ዕላማ እቶም ኮማንዶታት ኣርሚ 70 ደቂ ወልቃይትን ምዃኑ እንዳተሓበረ ይርከብ ብተወሳኺ እውን በቲ ዝካየድ ዘሎ ኦፕሬሽን ንሑመራ ሓዊሱ መላእ ወልቃይት ነፃን ክወፅእ ዝለዓለ ተስፋ ኣሕዲሩሎም بمسارات زيدما بسنكتي اب زوريا حمورا حيال وجي كاير مهلاون وررت حيلتات او عابي سقات كم زلون اندات حبر يركب بز مسارات ون اتوم ناي تግራይ حيلتات جمر ومتقعت صعيبو اب قربار حقت كتما حمورا توخ خبرت مسارحتات يسمع مهلاو زرخبنا يو حبريت يردم بتوسخي كاب قربا غزي ارم 7 عاطي قوز بال زنبر اصوارات بانفس سودان كوينوم زواغو زلو حيلتات كتقملو 5 رأيو تحبيرلهم ازيدمانتهم وررت حيلتات كم زدنقص منጭታት ካብት خابي ገሊጾም አለውም ከም ዝፍለጥ ኣብ ሱዳን ተርከብ ኣርሚ 7 ጸረ ድሮንን ካልእ ናይ ውግእ ቴክኖሎጂን ከም ዝተዓጠቐት ክግለጽ ጸኒሖም ብተማሳሊ ዜና ድማ ርከብ ሱዳንን ትግራይን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ዘመላኽት ሓደ ክስተት ኣብ ሱዳን ከም ዝተኻየደ ጋዜጠኛ መድሃኒ ግደይ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ እቲ ጋዜጠኛ ድማ ርከብ ትግራይን ሱዳንን ንምጥንኻር زعلم مدرخ اب هاجر السودان معقوب سدتنيات تغارو حاشبا تساليطلهم
ኣብዚ መድረኽ ቁፅሮም ኣማይ ዝቁፀሩ ተጋሩ ሱዳናውያንን ሰበስልጣን ሃገረ ሱዳንን ተረኺቦም እዮም ዝበለ እቲ ጋዜጠኛ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሰበስልጣን ሱዳናውያን ርክብ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይን ሱዳንን ኣብ ክልተ ሃገራት ዝነብር ሓደ ህዝቢ እዩ ዝበሉ እቶም ሰበስልጣናት ርክብ ክልቲኡ ህዝቢ ንድሕሪት ኣብ ዘይምለሰሉ ብራ ከምብፅሑ ኣፍሊጦም ኣለዉ ብቐፃሊ ረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ብዘረጋግፅ መንገዲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ድማ ኣረጋጊፆም እዮም ህዝቢ ትግራይ ብተደጋጋሚ ግዳጅ ጨፍጫፍን ፅንተትን ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሱዳን ብተደጋጋሚ መድሕን ውፁእ ህዝቢ ከም ዝኾነት እውን ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ከም ፀብጻብ መድሃኔ ግደይ ኣብ መላእ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ርክብ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ምብራኽ እጃዎም ከፊውን ፃውዒት ቀሪብሎም እዚ ርክብ ክልቲኦም ህዝብታት ንምጥንኻር ዝተሳለጠ መድረኽ መቐፀልታ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታትን መዕቆብ ስደተኛትን ዝተሳለጠ መድረኽ ምዃኑ ድማ እቲ ጋዜጠኛ ወሲኹ ገሊጹ እዮም ትግራይ ፈታዊ ዘይብላ ጎረቤት ክህልዋ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ጸላእቲ ውሽጢ ሃገር ባዶ ዘቕረየ ውሳነ ምዃኑ ድማ እንዳተሓበረ ይርከብ ጎረቤት ትግራይ ዝኾነ ሃገራት ሱዳንን ኤርትራን ምስ ትግራይ ሰላም ክፈጥራ ምግባር ድማ ዝና ዲፕሎማሲ ምዃኑ ብዙሓት ተጋሩ ደጋፎም ይገልጹለው ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን